ہمارا ملک اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین بحران سے گزر رہا ہے، اور یہ طوفان، یہ بربادی ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ وہ قوتیں یا وہ ادارے جو پاکستان کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ساتھ ان پارٹیوں کو جو عوام کی پارٹیاں کہلاتی تھیں، کسی کا سلوگن کیا تھا، کسی کا سلوگن کیا تھا، ان سب نے مل کے باقاعدہ زر اور زور کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی منڈی لگا دی۔ جب پارلیمنٹ کی منڈی ہوگی، پیسے کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے تو غریب طبقات، پروفیسر حضرات، سیاسی لوگ یہ تو پھر درمیان سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کون بولی دے گا؟ ڈرگ ٹریفکر بولی دے گا، اسمگلر بولی دے گا، قاتل بولی دے گا، دنیا کا خطرناک آدمی بولی دے گا۔ یہ سب کچھ کہاں ہوا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی یہ ایمانداری بھی کرنی پڑے گی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ وردی پوش لوگوں کی رہبری میں ہوا، لیکن جن سیاسی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا وہ ان سے زیادہ مجرم ہے۔ چھوٹے صوبے اکثر ہماری پارٹیاں حقوق کی بات کرتی ہیں، صوبوں کی بات کرتی ہیں، اپنے مسائل کی بات کرتی ہیں۔ اگر چھوٹے صوبوں کے لوگوں نے ووٹ نہ دیا ہوتا، نہ 26ویں ہونی تھی، نہ 25ویں، نہ 28ویں، نہ کوئی 30 ہو سکتی۔ یہ سب اس میں وہ ہے، یہ سب اس میں ذمہ وار ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی خاطر ہم محنت کریں گے، پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کی خاطر ہم ان سے وہ کریں گے کہ مہربانی کریں، جو کچھ ہوا ہم بھی اسے زیادہ انگشت نمائی کر کے آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ آئیں، جس طرح 18ویں ترمیم میں تمام سیاسی پارٹیوں نے کنسنسس سے فیصلہ کیا، آئیں بسم اللہ کریں۔ یہ ہمارے سارے اکابرین کے بیٹے ہیں، شہباز بھائی یا جو بھی ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے اکابرین، آئیں بسم اللہ کریں، اس آئین کو بچائیں جس کو ہم نے خود، جس کا گلا ہم نے گھونٹا ہے۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ اس آئین کی بحالی کے لیے آپ کے سامنے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کہتا ہوں، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، اس کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، اس کا عوام کا صحیح نمائندہ بنانے کے لیے ہم سب آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے۔ انکنڈیشنل، برنگ سم تھنگ، آئیں۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، حالات بغاوت کے بھی پکے ہیں، حالات مرد آباد زندہ آباد کے بھی پکے ہیں، حالات انتہائی بربادی کے پکے ہیں۔ ہمیں صرف یہ ڈر ہے، خدا نخواستہ، ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام کو سڑکوں پہ لے آئیں، پاکستان اس کو سہ سکے گا یا نہیں، اس کے نتیجے کیا ہوگا، اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، میں ان کی تمام باتوں کو سپورٹ کرتا ہوں فلسطین کے بارے میں۔ فلسطین میں تو ایک جارح، ایک خطرناک، جسے امید نہیں ہے انصاف کی، اسرائیل ناجائز اسٹیٹ جو بنائی گئی ہے، اس کے جیلوں میں جتنے قیدی ہیں، پاکستان کی قید میں اس سے ڈبل ہیں، ٹرپل ہیں۔ اپنے بچے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کس گناہ میں جیل میں ہیں کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میرا مینڈیٹ واپس کر دو؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ پاکستان کو مت چھیڑو، غلط مت کرو؟ یہاں بات ہو رہی ہے انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا وہ کر رہا ہے۔ تو اب آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ کی قسمت اچھی ہے۔ آپ کے جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا، آپ کے 2 صوبوں میں وہ حالات پکے ہیں جن میں خارجی قوتیں مداخلت کرتی ہیں۔ یہ تو خدا کا آپ خیر شکر کریں، بلوچستان کا ایک سیکشن تو آزادی کا نعرہ لگا چکا ہے۔ خدا نخواستہ آپ جس انداز میں باجوڑ سے لے کر خیبر تک یہ کھیرا کے اس میں لگے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ اگر پشتونوں میں بھی ایسا کوئی گروپ پیدا ہوا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں،
آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جب عوام اور افواج لڑتی ہیں، افواج ہارتی ہیں، آپ کی سپیریورٹی اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ٹینک ہے، آپ کے پاس جہاز ہے، آپ کے پاس توپ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا ضد ان مخالفین کو دیا گیا، جس طرح سے چھوٹا سا یوکرین روس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ، اس ملک کی بچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم مجرم سمجھتے ہیں شہباز کو، ہم مجرم سمجھتے ہیں پیپل پارٹی کو، ہم مجرم سمجھتے ہیں ہر اس پارٹی کو جس نے 26ویں 25ویں فلانی اس میں ووٹ دیا ہے۔ آپ کے ووٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گرچہ چراغ سے، آپ نے اپنے عدلیہ کے پر کاٹے، آپ نے اپنے میڈیا پہ پابندی لگائی، آپ نے اپنے پارلیمنٹ کو کمزور کیا، اس کا نتیجہ آپ کے خلاف جائے گا۔ زرداری صاحب بیویئر، ہو سکتا ہے آپ کی پریزیڈنٹشپ نہ رہے، شہباز صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کی وزیر اعظمی نہ رہے، چونکہ آپ نے ایک غلط اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، مہربانی کریں۔ میں اپیل کروں گا تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے کہ مہنگائی بہت لوگوں کے بس اس سے علیحدہ ہو گئی ہے، آئیں سب مشورہ کر کے ایک دن ایسا رکھیں جس میں تمام پاکستان میں پرامن مظاہرے ہوں مہنگائی کے خلاف، وہاں تقاریر ہوں، فلانا ہو۔ ہم اس شوق سے نہیں نکلیں کہ خدا نخواستہ ہماری روٹی مانی کا مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا۔ آئین پاکستان وہ معاہدہ ہے فلسطین کا قتل عام۔ ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ فلانی غزہ کی فلانی اس سے نکلنا چاہیے۔ فلسطینیوں کو ہم سالوں پہلے اردن میں ہزاروں کی تعداد میں مار چکے، ہزاروں کی تعداد میں۔ بلیک سپٹمبر وہ کالا داغ ہے پاکستان کی، اس میں پھر ہم اس کو لکھتے ہوئے ہم پھر اس بربادی میں اپنی افواج کو ڈال رہے ہیں۔ ہمیں نہ افواج سے جھگڑا ہے، نہ شہباز سے جھگڑا ہے، نہ فلانی سے جھگڑا ہے۔ خدا کو مانے، انصاف کریں۔ جس طرح سینیٹر مشتاق نے کہا، بار بار جسے فکرے استعمال کرتا ہوں، دنیا میں کسی قیدی پہ، چاہے اس نے سینکڑوں قتل کیا ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسمگلر ہو، چاہے اس نے دنیا کی بدکاریاں کی ہوں، آج تک کسی قیدی پہ کہ اس پہ پابندی نہیں لگی ملاقات پہ۔ عمران خان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، نہ صحیح ایک اچھا کرکٹر رہ چکا ہے، نہ صحیح پاکستان کا سٹیزن ہے۔ ان سے ملاقات کی پابندی کس لیے آپ لگا رہے ہیں؟ آپ پابندی نہیں لگاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں جب یہ پارلیمنٹ بنی تھی ہنگامہ ہوتا تھا، مرد آباد، زندہ آباد، گالی گلوچ، کچھ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یعنی آپ پھر ہمیں پش کر رہے ہیں اس طرف۔ اگر آپ کی یہ مرضی ہے بس ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ میں نے ایک دن غصے میں کہا تھا، میں نے کہا باڑ میں جائے پاکستان پارلیمنٹ، تو اسپیکر نے کہا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ پارلیمنٹ جو یہ نہ کہہ سکے کہ میری طاقت کیا ہے، جو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ وہ صرف اس کام کے لیے ہے، ابھی جو غلط کاریاں یہ گورنمنٹ کرے گی، جنہوں نے کیا ہے، ایک ریزولوشن آ جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ فلانے 24 اکتوبر کون سا مہینہ تھا؟ نومبر تھا الیکشن کا 14 فروری سے لے کر اب تک جو کچھ یہاں برائی ہوئی ہے اس پہ کسی عدالت میں کیس نہیں بننے دیا جائے گا۔ بس یہ ہمارا کام رہ گیا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ یہ مور ثبت کر کے جنرل ایوب کی ساری بدکاریاں رجیم کی، ضیاء الحق کے رجیم کی، مشرف کے رجیم کی، اس رجیم کی بدکاریوں پہ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہیں، اس وقت بات کی جاتی ہے جی پارلیمنٹ نے یہ کیا۔ آئے بسم اللہ کریں۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں ایک پارلیمنٹ ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو، خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے چلتی ہوں، قوموں کے اختیار پہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کیوں ہے؟ دے دو لوگوں کو ان کے وسائل پہ اختیار۔ آج آپ کہہ دیں کہ بلوچ وطن میں اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا ہے
उस पर पहला बलोच के बच्चों का है। यही कह दें सराइकी से, यही कह दें पंजाबी से, यही कह दें पश्तूनख्वा से, यही कह दें सिंध से, फिर भी अगर कोई पागल लड़ता है तो वो बीमार है, उसका इलाज कर देंगे। दुनिया जहां की नियामतों से बड़ा मुल्क फख्र पाके यहाँ से पैसा लो वहाँ रहो, क्यों? क्या नहीं है इस मुल्क में? नेम एनीथिंग, ये सारे आलिम लोग हैं। ये मुल्क दुनिया जहां की नियामतों से फबियाई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस पर अजदे बैठे हुए हैं। उन अजदों को इन ख़जानों से हटाना है। उसके लिए तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमने बनाई है। हम खुशामदीद कहते हैं। हम बड़े खुश हैं कि सेनेटर मुश्ताक भाई, बल्कि इन्होंने भाई एक बात छुपाई आपसे सारे साथियों ने। सेनेटर मुश्ताक भाई महीनों से कह रहे थे कि भाई मैं तो आना चाहता हूँ, कोई मुझे कहता नहीं। हमारी कोई वो नहीं थी कि हम खुदा न खास्ता आपका रास्ता रोके। आप कभी ग्रेट जजीरे में होते थे, कभी आप इसराइल के जेल में होते थे। इस दफ़ा जब आप नहीं थे, हमने फैसला किया था कि सेनेटर भाई को इंशाल्लाह लाएंगे। आज दिन मुबारक दिन है, सेनेटर साहब हमारे साथ शामिल हो गए हैं। हमारे लिए दुआ करें। हम सब ने मिल के हाथ पे हाथ डाल के पाकिस्तान को इससे बुरा से निकालना है। ये बिल्कुल पाकिस्तान पे एहसान होगा, पाकिस्तान के इंसानों पे एहसान होगा। कोई हमसे गिला ना करे, ना में फौजियों से झगड़ा है ना एजेंसियों से। हर इदारा अपना अपना काम करे, अपने फ्रेम में रहे। पाकिस्तान इस बुरान से निकल सकेगा। वरना बार बार मैंने कहा है, और ये बुरी बात है कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये स्लोगन बिल्कुल एक डूबते जहाज़ से SOS मैसेज है। जो इसको समझने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान का वफादार समझा जाएगा। जो इसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ, लेकिन क्या होगा? इस वक्त रोज़ाना 80 से लेकर 100 आदमी मरते हैं। 80 से लेकर 100 आदमी, बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल पुलिस वाले। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क को? और फिर आप कहेंगे जी इंडिया ने मुदाखलत की, फलाने ने मुदाखलत की तो आपने वो सारे बराबर कर दिए। ये तो लोगों का, शरीफ लोगों का फैसला है कि वो नहीं छोड़ना चाहते पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान बग़ैर बलोच के नहीं है, पाकिस्तान बग़ैर पश्तूनख्वा के नहीं है, पाकिस्तान बग़ैर सिंध के नहीं है, पाकिस्तान बग़ैर सराइकी इलाके के नहीं है। ये सब मिल के पाकिस्तान की तश्कील करते हैं। इनको इख्तियारात दो, इनके एहतराम करो, पाकिस्तान बच जाएगा। वरना खुदा न खास्ता पता नहीं कुछ हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जैसे आपने बात की कि मदनियात पर अजदे बैठे हुए, तो ये अजदे है कौन? और साथ साथ आपने सीढ़ी की बात की थी कुछ अर्सा पहले कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए मैं अडियाला जेल जब जाऊँगा तो सीढ़ी लगाकर उससे मुलाकात के लिए मैं जाऊँगा। तो अब तक वो सीढ़ी बनी है या नहीं बनी? और एज ए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सरबराह की हैसियत से आपने अब तक पाकिस्तान में आईन की पासदारी के लिए क्या किया है? आप वज़ीर भाई, बड़ी अच्छी बात है। आप हर वक्त आ जाते हैं, मेरे रास्ते में खड़े होते हैं। वेलकम। जमहूरियत की दुनिया है, जमहूरियत हर आदमी को हक है। आपको पता है मोमंद इलाका कबाइल इलाके के, आपको पता है मोमंद इलाका दुनिया जहां के बेहतरीन संग मरमर का ज़ख़ीरा। आपको पता है फलाने बन्नू फलाने में पेट्रोल, फलाने में गैस है, फलाने में सोना है। ये तख्त नुसरती पे तो किसी ने बताया टनों के हिसाब से, जिससे एटम बम बनता है, क्या यूरेनियम में किया हुआ। ये सारी चीज़ें होते हुए तमाम खटक इलाके में पीने का मीठा पानी नहीं है। कहाँ से लाए खटक ठंडा पानी? कौन सा मुश्किल काम है? कोई भी वज़ीर आला, कोई भी वज़ीर आज़म 75 साल से खटक में गांव में मैंने 2 दिन गुजारे थे। उस गांव का नाम था त्रिख कुआई, खड़वा कुआं। खड़वे कुएं में रहते हुए तमाम खटक 100% नहीं तो कम से कम 60-70% लिटरेसी रेट उनका। नीचे पानी के लिए तरस रहे हैं। वतन दुनिया जहाँ की रहमतों से भरा पड़ा है। ये हाल खैबर का है, ये हाल पख्तूनख्वा वतन का है, ये हाल बलोच का है। बाबा उनके इख्तियारात दो, उन पे वसाइल पे थोड़ा सा हिस्सा दो। अभी इतने बड़ा पेट्रोल निकला है या जनूबी इस्लाम में, ये वज़ीर जो कुछ कह रहा है, क्यों नहीं बनाते आप रिफाइनरी वहाँ? क्यों नहीं वहाँ के लोगों को भर्ती करते? उसमें बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। टनों के हिसाब से,
गैलन्स के हिसाब से गैस और वो उसे आप उसको अभी तक मीठा पानी यानी कौन इस किस्म के निज़ाम को बर्दाश्त करेगा। फिर अब लोगों को मजबूर करें कि वो आके कुओं पे कब्ज़ा करें, राहों पे कब्ज़ा करें, फलाना पे कब्ज़ा करें। ये हजरत फरमा रहे कि आप लोगों ने आइन के मुतालिक क्या किया। हमने जब से पाकिस्तान बना हमने आइन की दिफा में पाकिस्तान के तमाम जेल खाने देखे हैं। हमने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, हमारे वालिदैन ने नहीं बनना था। साथ आपने सीढ़ी की बात की थी कुछ अर्सा पहले कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए मैं अडियाला जेल जब जाऊंगा तो सीढ़ी लगाकर उससे मुलाकात के लिए मैं जाऊंगा, तो अब तक वो सीढ़ी बनी है या नहीं बनी? और एज ए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सरबराह की हैसियत से आपने अब तक पाकिस्तान में आइन की पासदारी के लिए क्या किया है? आप वज़ीर भाई बड़ी अच्छी बात है, आप हर वक्त आ जाते हैं, मेरे रास्ते में खड़े होते हैं। वेलकम। बस हम जमहूरियत की दुनिया है, जमहूरी हर आदमी को हक है। आपको पता है मोमंद इलाका कबाइल इलाके के, आपको पता है मोमंद इलाका दुनिया जहाँ के बेहतरीन संग मरमर का ज़ख़ीरा। आपको पता है फलाने बनू फलाने में पेट्रोल, फलाने में गैस है, फलाने में सोना है। ये तख्त नुसरती पे तो किसी ने बताया टनों के हिसाब से जिससे एटम बम बनता है, क्या यूरेनियम में किया हुआ। ये सारी चीज़ें होते हुए तमाम खटक इलाके में पीने का मीठा पानी नहीं है। कहाँ से लाए खटक ठंडा पानी? कौन सा मुश्किल काम है? कोई भी वज़ीर आला, कोई भी वज़ीर आज़म 75 साल से खटक में गांव में मैंने 2 दिन गुजारे थे। उस गांव का नाम था त्रिख कुआई, खड़वा कुआं। खड़वे कुएं में रहते हुए तमाम खटक 100% नहीं तो कम से कम 60-70% लिटरेसी रेट उनका, नीचे पानी के लिए तरस रहे हैं। वतन दुनिया जहाँ की रहमतों से भरा पड़ा है। ये हाल खैबर का है, ये हाल पख्तूनख्वा वतन का है, ये हाल बलोच का है। बाबा उनके इख्तियारात दो, उन पे वसाइल पे थोड़ा सा हिस्सा दो। अभी इतना बड़ा पेट्रोल निकला है या जनूबी इस्लाम में, ये वज़ीर जो कुछ कह रहा है, क्यों नहीं बनाते आप रिफाइनरी वहाँ? क्यों नहीं बता वहाँ के लोगों को भर्ती करते हैं उसमें? बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी टनों के हिसाब से, आई मीन गैलन्स के हिसाब से गैस और वो उसे आप उसको अभी तक मीठा पानी यानी कौन इस किस्म के निज़ाम को बर्दाश्त करेगा। फिर अब लोगों को मजबूर करें कि वो आके कुओं पे कब्ज़ा करें, राहों पे कब्ज़ा करें, फलाना पे कब्ज़ा करें। ये हजरत फरमा रहे कि आप लोगों ने आइन के मुतालिक क्या किया। हमने जब से पाकिस्तान बना हमने आइन की दिफा में पाकिस्तान के तमाम जेल खाने देखे हैं। हमने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, हमारे वालिदैन ने नहीं बनना था। पख्तूनख्वा वतन सारा जी जैसा कि आपने कहा कि पुरअमन एहतिजाज की कॉल दे रहे हैं हम लोग, तो आपके सामने है 26 नवंबर 9 मई ईद के वाक़या, क्या उन पर कोई तहकीकात हुई? और नए जो आप एहतिजाज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एहतिजाज कामयाब हो पाएगा? नहीं, तहकीकात बात ये देखिए 29 नवंबर में सिर्फ पंजाब से 10,000 आदमी गिरफ्तार हुए। आखिर वो लोग गुनाह क्या कर रहे थे? वो यही कह रहे थे कि जी मेरा लीडर जेल में है, इलेक्शन हमने जीता है, हमारा मैंडेट वापस कर दो। उसका ये इलाज कि आप लोगों को गोलियां मारें, आप उनको तंग करें जेलों में टोन से। 10,000 सिर्फ पंजाब से गिरफ्तार हुए। खैबर से लेकर बाजौड़ तक तारीख इंसाफ के मुख्तलिफ वक्तों में जिन लोगों पे केसेस है, ये शायद 50,000 से ऊपर। ये उल्टी गंगा जो मैंडेट चोरी करे, जो मंडी लगाए पार्लिमान की, वो हुक्मरान हो, और जो मुंतखब हुए हों उनको 50 जेल। क्या मतलब? गौहर अयूब ने गुनाह किया है, उमर अयूब ने गुनाह किया कि वो मुंतखब हुआ, और गुनाह किया है कि उसने कहा कि मेरे कायद को जेल से निकालो। इस तरह आप चलाएंगे तो फिर दावे मत करो इस्लाम के, फिर कोई और नाम रखो। इस्लाम तो सबसे ज़्यादा ज़ोर इंसाफ पे लगाता है। इंसाफ घर में ना हो घर टूटते हैं, इंसाफ गांव में ना हो गांव टूटते हैं, इंसाफ
भाइयों में ना वो लड़ते कल परसों नौशेरे से अभी आज खबर आई थी नौशेरे से, हाँ नौशेरे से एक दरख्त बाना बन जाता है। 6,000 भाइयों में झगड़ा हुआ, 3 भाई एक तरफ से मेरे 4 थे। कहाँ है इंसाफ, कहाँ है हुकूमत? किन तो लोगों को आपने छोड़ दिया एक दूसरे को मारने के लिए? रोज़ाना आम आवाम मर्दान में 400 में मरते, किसी को कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं चलेगा। हर इंसान ही हम नहीं संभालेंगे पाकिस्तान को। इस्लाम का दावा तो छोड़िए, तो बहुत बड़ा दावा है। यानी जब तक इंसाफ नहीं होगा हर आदमी उसके सामने इक्वल, कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, ये पाकिस्तान इंतहाई बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। दहशतगर्दी पे आज गपशप हो रही थी, ऊँच पटांग हम बातें कर रहे थे। कोई पागल नहीं होता कि बंदूक उठाए। अगर दे दें आप इख्तियार दे दें, अगर कोई फिर दहशतगर्दी मैं मसीह नहीं चाहता। ये बम बनाना, ये बिल्डिंगों को उड़ाना, ये पुलों को उड़ाना, ये खुद आपने किया। अफगानिस्तान में कुछ हुआ, आपने दुनिया जान के बदमाशों को यहाँ जमा किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको छोड़ दिया। फिर उसका नतीजा क्या हुआ? दुनिया का सबसे पहला दहशतगर्द मेरे और इसके घर से निकला। सबसे बड़ा दुनिया का जिसको वो दहशतगर्द कहते थे, मेरे और इनके घर से निकला। कहाँ से आया वहाँ? अगर वहाँ था क्यों नहीं बताया लोगों को? और जो इतनी बर्बादी आपने पूछा क्यों नहीं कि बर्बादी ऐसे कैसे होगा? ना आप मुल्क को तोड़ने की तहकीकात करेंगे, ना आप इन बलाओं की तहकीकात की बात करेंगे। 2 हेलीकॉप्टर आए। देखिए, जब आप अपने अवाम पे भरोसा नहीं करते, हम एक चेबू मुल्क है। 2 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने हमारी खुद मुख्तारी के परखचे उड़ा दी। 2 हेलीकॉप्टर ठक 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 आते, जब हमारी बिल्डिंग पे बैठे, एक जल गया या गिर गया, मेरे घर से मेहमान को ले गए, हम आराम से बिल्डिंग में बैठे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष साहब ये बता दें, अभी आइंदा का आपका लाएमल क्या है? क्योंकि इक़्तिदार से बाहर जितनी भी जमातें हैं वो तमाम की तमाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल हो गई हैं। तो जो इमरान खान ने आपको मैंडेट दिया था उसके हवाले से क्या लाएमल है? और दूसरा, सेनेटर परवेज़ रशीद की जानिब से ये कहा गया कि अपोजिशन जो है वो ना पार्लियामेंट में किरदार अदा कर रही है और ना ही बाहर किरदार अदा कर रही है। इसकी हमें खुशी है। इसी के साथ रहमान साहब से भी मिले हैं, हम ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो मुतहद नहीं हो रही, जिसकी वजह से अपोजिशन मुतहद नहीं हो रही, जिसकी वजह से आए रोज हम पे पेट्रोल, बिजली, गैस के बम मारे जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से आप भी मिले हैं, हाल ही में मिसाक साहब भी मिले थे, और कल आपका इकट्ठे वॉकआउट होता जो वो डिप्टी स्पीकर साहब ने नाकाम बना दिया। क्या अपोजिशन को हम इकट्ठा देखेंगे कम अज कम ऐवान में? जितने आप जर्नलिस्ट मुतहद हैं, इसलिए हम मुतहद हो जाएंगे। अब क्या कर दिया, वो चिपक पड़ा। इसका मतलब आपका स्ट्रेटजी तो मैं आपको बता नहीं सकता, स्ट्रेटजी तो आप बता नहीं सकते, वो तो स्ट्रेटजी नहीं हुई जिसका पता चले। हम हर वो जायज़ आइनी इंसानी जमहूरिया तरीका इस्तेमाल करेंगे कि इस मुल्क को इस बर्बादी से निकालें। जी ठीक है। ये बताइएगा क्या मुस्तकबिल करीब में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हवाले से कोई इंदिया मिला है, कोई हुकूमती राब्ते हो रहे हैं? क्या मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है? क्योंकि बतौर अपोजिशन लीडर आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमिश्नर की कर रही, और बतौर अपोजिशन लीडर कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और बहुत सारी तकर्रियां, तो क्या राब्ते होंगे? जिस दिन ये मुलाकात होगी पहला टेलीफोन में आपको